Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga followers. Dugay na kaayo ni nako nga problema. Pero wa lang nako natagaan og pagtagad kay na-stress kaayo ko. Please hide my identity ug tawagan na lang ko sa pangalang Erica. Dili nako na tinuod nga pangalan. Usa ko ka OFW DJ Sam. Ug ang ako ang problema kay wa gyud intawon ko makahibaw kung kinsa jud ang tinuod nga amahan sa ako ang anak. Duha man gud ka buok ang nakatira nako DJ Sam una ko nabuntis. Katong Hapon ug Pinoy. Ang sa Hapon na while ga sex me kaniadto DJ Sam, wa siya magagamit og protection. DJ Sam, after 1 week, nagkita pud mi sa ako ang silingan og nag-inom ming duha. Dunay nahitabo namo. Kay baw ko DJ Sam og nakita nako nga iya mang yung gi-withdraw. Pero gipansak pud niya og balik. DJ Sam, maunang naglibog ko karon. Hinuon dako na nga akong anak karon DJ Sam pero kanawong gyud kaayo nako siya. Kumbaga, wa gyud naliwat sa ilahang duha. Sa Hapon ug sa Pinoy, wa jud niya kamayong. Maunang naglibog ko og taman karon kung kinsa ba jud ang amahan sa ako ang anak. Palihog tambagi intawon ko ninyo. Apil na imuhang mga followers DJ Sam. Unsaon ko kahani? Ako nang pambasahon tanan sa comment section ang inyong mga advice. Naglibog na jud kaayo ko. Isa sa imong